far across the blue water, away over yonder, by the banks of the old river Rhine, where I love her and left her, but I can't forget her. I miss my pretty Fräulein. Fräulein, Fräulein, look up towards the heaven. It's night when the stars start to shine. By the same stars above you, I swear that I love you. You are my pretty Fräulein. Where I loved her and lived her, but I can't forget her. I miss my pretty Fräulein. When my memory wander away over yonder of the sweetheart. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. For God so loved the world, He gave us His only Son, Jesus Christ, our Savior, His most precious one. He has sent us His message of love and sent those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest Mga igsuon ko diha ni Kristo. Maayong gabi kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong diocese, Diocese of Dipolog. Mudalit kaninyo ning lanog sa kamatuuran. Diin pagatukion ang kamatuuran. Mutubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Mayong gabi sa tanan mga tigpaminaw ni natong programa ang Lanog sa Kamatuoran. Sa pagsugod ni natong programa ato kini pasiunhan og pinaagi sa pag-ampo no uban sa tuang obispo Bishop Severo Carmari no. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata batok sa pandemya sa COVID-19. O Dios among amahan, misangpit kami kanin, niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami, batok niining hulga sa COVID-19, nga mikalas na sa pipilak ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan, ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong kagaw nga nagdala sa makalilisan na sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor, nurses ug kanila nga mga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy.
Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug kanila mga pribado nga mga ehensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdam. Nangaliw po usab kami kanila nga mahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagpuyo ug naghari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabang sa mga Kristiyanos, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. Santiago Apostol, iampo mo kami. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Padre Francisco Paliula, ipangaliya mo kami. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Okay mga igsoon, sa pagbalik diha sa inyo ang pagkuan, timbaya sa maayong gabi sa tanan. Labi na usab sa tuwa nga mga naglihok sa simbahan sa Diocese sa Dipolog. Uban sa tuwa nga talahuron nga obispo, Bishop Severo Caermari nga mao'y nagpaluyo ni natong programa. Iman usab sa tuwa nga Bible Director nga si Reverend Father Ramil Curong. Uban sa mga mandated organization, movements, ministries. Usab sa tanang mga Catholic Faith Defenders o mga Biblical Apostolate. Ato usab nga pagtimbaya sa ato nga mga naminaw nga mga dili Katoliko o usab sa ato nga pagtimbaya sa technical side si Sir Expedito Tax Ilumba, Sir Danny Luod o ang ato ang station manager Sir Edgar Dagumo. Unya mga igsuon sa ngalan gihapon ni Brother Boy Gador inyong kauban sa pagtuong Katoliko, Brother Nicolay Lucinos uban sa ato nga mga kauban dinhi, ang ato nga advisor si Brother Attorney Miguel Abbas o si Brother Silbert Dundoyano. Muna ang ato ang tema karon bahin ni nga Santo Papa muna ika 266 na ni ang ato ang Santo Papa karon si Pope Francis. Muna nga kani atong programa mga igsuon naka-live gyapon ni sa inyo mga radio sets sa 981 AM band o sa FM sa 94.1. Pinagi usab diha sa Facebook naka-live streaming kita sa DXDR RMN Dipolog klaro na kayo ang ato ang Facebook page karon makita na yun ato ang kuan ni sa kaha Una mga igsoon dili nato langanon ang ato ang panahon atong isgutan atong tema bahin sa Santo Papa. Okay, ito ihatag ni Brother Attorney Miguel Abbas isip pagbukas ni ato nga tema karong gabi una. Salamat kay Brad Nick og sama sa nandan ato gihapon gipasalamatan ang atong mga kadagkuan sa simbahan sa Diocese sa Dipolog. Gikan sa atong talahorong obispo, Bishop Severo Caermari, ang atong Bible Directors ug ang tanan nga mga kaparian sa atong diocese. Ato sad gipasalamatan ang atong mga igsoon nga nagsunod nini nga atong tulumanon lanog sa kamaturan. Katoliko man o dili Katoliko. O nining Dominguha karon mga igsoon, atong pagasaluan ang may kalabutan sa tema. Ang tema nga nag-ingon nga ang Santo Papa mao ang pangulo sa simbahan nga makita sa simbahan ni Kristo. Ngano tungod kay ato ning klarohon kay mingon ra ba dayo na tanawa ilang pangulo Santo Papa mga igsoon pangulo nga makita nga gibilin sa gibilin nga simbahan sa atong Ginoong Kristo. Pero ang tinuod nga makita nga pangulo mao gyud ang atong Ginoong Kristo mga igsoon. Pero ngano ba ang gikinahanglan man? Ngano nga gikinahanglan nga aduna gyud pangulo nga makita? Ang tubag ana mga igsoon na sa Números kapitulo 27. Números 27 15 ngadto sa 17. Números kapitulo 27 15 ngadto sa 17. Ang tumong nga naa gyoy mangulo o pangulo nga makita aron dili may sama
sa karnero nga walay magbalantay. Unsa man day mahitabo sa mga karnero o sa pundok sa karnero nga kun walay magbalantay? Ang simple nga tubag mao nga kini magkatibulaag og mao nay nang nahitabo karon sa atong mga kaigsonan nga walay nga nahitabo sa atong mga igsoon nga puro sila pangulo o walay nangulo kuno. Okay mga igsoon, ang punto nga atong pag-isgutan karon una ang labang pangulo ni San Pedro sa iyang kauban nga mga apostolis or gitawag na to na the primacy of Peter. O ang ikaduha mao ang infallibility sa Santo Papa. Ang pagkadili masayop sa Santo Papa diha sa pagtulunan og sa moralidad. So, mao na mga igsoon ang duha ka punto nga atong pag-isgutan karon. Nga basig yun sa balaang kasulatan o sa daghan nga mga referensya nga aniya karon kanato. Una sa tanan, nagtuota nga si San Pedro mao gayud ang unang pangulo sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Isip gitudlo sa atong Ginoong Kristo nga maoy mo pasibsib sa iyang mga karnero. Mabasa tana sa San Juan kapitulo 21 bersikulo 15 ngadto sa 17. O sa pagtukod sa atong Ginoong Kristo siyang iglesia, atong nahibaw-an nga si San Pedro ang iyang gitagaan ining maong pribilehiyo. Diha siyang miingon siya sa Mateo 16:18, ikaw, si Pedro, bato, o niining bato nga tukuranan, pagatukuron ko ang akong iglesia. O ang kanghaan sa impierno, dili makabuntog kaniya. O ihatag ko kanimo ang yabi sa gingharian sa langit. Kining maong pribilehiyo mga igsoon, wani niya gihatag sa uban nga mga apostolis. Unya, mo say atong hinumduman mga igsoon, nga si San Pedro mao ang gipahinumduman sa atong Ginoong Kristo nga si Satanas mo tintal gyud nila nga mga apostolis o mahimong makapahuyang sa ilang pagtuo sa mga apostolis diha kaniya. Apan mingon si Kristo, iampo ko ikaw Pedro, aron kon malig-on ka na, ikaw usab ang mulig-on sa imong mga igsoon. Pag-ingon niya, iampo ko ikaw Pedro, wa nila balikon ako, didto lang ni kining maong pribilehiyo gihatag sa atong Ginoong Kristo ngadto ni San Pedro. Unya, ngadtong panahon nga si Cornelio usa ka pagano pero nakaila sa Dios o dakog pagtuo sa Dios, si Cornelio gipasuguan sa anghel nga muagi una ni San Pedro. Bisan pwede raw ta diretso lagi siya sa Dios, pero ang anghel miingon nga magkikita una siya ni San Pedro isip mao ang pangulo nga gitudlo sa atong Ginoong Kristo. Buhat kapitulo 10 bersikulo 1 ngadto sa 6. Gawas pa nini mga igsoon, sa Buhat kapitulo 1 bersikulo 15, dayon mo diretso na lang ta sa 23 ngadto sa 26. Si San Pedro mao ang mihimo sa mi conduct silbi sa eleksyon ni San Matias isip puli ni Judas. Balikon ako Acts chapter 1
verses 15, 23 to 26. Og si San Pedro gihapon mga igsoon nga mo'y una nga mi proclaim sa pagkunsad sa balang espiritu sa panahon sa Pentecostes. Sumala sa Buhat Kapitulo 2, versikulo 4. Lain nga pribilehiyo nga atong makita diha kang San Pedro, mao nga siya mismo ang una nga mi pamatuod sa mensahe sa atong Ginoong Kristo taliwala sa taas nga konsiho didto sa Jerusalem. Nga mabasa nato sa Buhat Kapitulo 4, versikulo 8 mga igsoon. Unya, sa laing bahin sa Buhat mga igsoon, it was St. Peter who accept first the pagan Cornelius into the church. Si San Pedro ang unang midawat kang Cornelio nga pagano paingon sa simbahan. Buhat Kapitulo 10, versikulo 9. So, mao na mga igsoon nga daghan kayo nga mga kahigayunan nga atong makita nga si San Pedro mao'y pangulo sa 12 ka mga apostolis. Kunya, sa panahon sa konselyo, unang konselyo sa Jerusalem, niadtong mga tuig 50, San Pedro ang una nga namulong. Siya ang una nga mipadayag diha sa konselyo. Sa mabasa na ito na sa Buhat Kapitulo 15, versikulo 7. Buhat Kapitulo 15, versikulo 7. O sa panahon ni San Pablo, sa diha nga na-converter na siya, ngadto sa pagka-Kristyanos, si San Pablo nakikita gyud ni San Pedro dito sa Jerusalem. Mitahod siya. Si San Pablo mitahod kang San Pedro. O mipakita una siya, mi atubang una siya. Mi kortisikol una siya ni San Pedro dito sa Jerusalem mga igsoon. Na sa Galacia, Kapitulo 1, versikulo 18. Sulat ni San Pablo ngadto sa Galacia, Kapitulo 1, versikulo 18. O sa listahan sa mga apostolis mga igsoon, ang ngalan ni San Pedro nag-una gyud. Yes, ang ngalan ni San Pedro mo'y nag-una. Sumala sa atong mabasa sa San Mateo, Kapitulo 10, versikulo 2, o ngadto na sa 3 na mga igsoon. O dinhi mga igsoon, kining tanan nga primacy of St. Peter over the other apostles, gipamatud ani sa daghan nga mga referensya mga igsoon sa mga libro gawas nining Biblia. Unahon ko ni pagbasa kining libro kini nga sinulat ni William Stewart McBurney, The Search for the 12 Apostles. Nga nag-ingon siya nga si San Pedro nahiadto gyud sa Rome ug siya nahimong pangulo didto. Lain nga mga dokumento mga igsoon nga ang ato usab nga mga kapapahan gikan gayud ni San Pedro hangtod karon na himo gayud nga mga sumusunod sa ni San Pedro nga gitudlo sa atong Ginoong Jesucristo. Dinhi sa Hayward History for Better World by Neff and Planer, page 151.
giingon din hiyo mga igsoon, the Apostle Peter was the first leader of the congregation, though there was a little organization in the beginning. Unsa kuno? Si Apostol Pedro mao ang pangulo o unang pangulo sa kongregasyon, bisan tuod dunalay jutay nga mga sakop sa organisasyon sa sinugdanan. Nya sa World Information Almanac, page 298 kini mga igsoon. Gingon din sorry, this is 1968, 1968, volume 1968 edition, page 296. Gingon din St. Peter of Bethsaida in Galilee, Prince of the Apostles, was the first pope. He resided first in Antioch and then for 25 years in Rome, where he suffered martyrdom is in 64 or 67 of the modern era. He was followed by St. Linus, Anacletus, Clemente, o uban pa nga mga Santo Papa nga sa ato karon 266 na siya. Ika 266 si Pope Francis mga igsoon. Ang uban attorney tulo pa. Ang uban gani usa, matay na ra ba no? Wala yana ba? Okay. So gipamatud ana unya ang atong ubang nga mga igsoon maingon ngano mo si San Pedro man nga kaning atong kapapahan dili man na gikan ligi kuno ni Kristo kay tudlo ra kuno na sa simbahan ang mga igsoon. Ang rason nila kay kuno lagi si San Pedro wala mahiadto sa Roma kay wala kuno ibabasa litra por litra diha sa Biblia nga si San Pedro wa mahiadto sa Roma. Okay mga igsoon, unahon ta ni pagbasa kining pahayag sa atong mga igsoon nga mga Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo dinhi sa Pilipinas mga igsoon. Gayon din page Pasugo Magazine kini mga igsoon nga migawas niadtong September 1966, page 81. Page 81 mga igsoon dinhi sa maong Pasugo Magazine, sinulat kini ni Inocencio Santiago. Gayon din ang Santo Papa at ang mga obispo ay ang tunay na mga halili sa mga apostol. Sa makatuwid, ayon sa Iglesia Katolika, ang mga papa at ang mga obispo ay siyang kahalili ng mga apostol, kaya raw sila lamang ang may karapatan na mga ngaral ng Ebanghelyo. Kini mao ni ang pamulong dinhi o mao kuno na ang pagtulunan sa Iglesia Katolika. Pero ang di nila ikalimod mao nga sa sunod nga mga bahin niining sinulat ni Inocencio Santiago, miingon siya, hindi kami tutol na ang Iglesia Katolika ang sumunod sa unang Iglesia ni Kristo. Hindi rin kami tutol na ang mga papa at mga obispo nila ay kasunod ng mga apostol. So unsa kuno? Dili daw sila supak. Ang Iglesia Katolika mao ang may sunod sa unang simbahan nga gitukod ni Kristo. Hindi pod sila kuno supak nga ang Santo Papa ug ang mga obispo nila nato maoy nisunod sa mga apostolis. So mao na mga igsoon ang mga pamahayag sa atong mga igsoong Iglesia
ni Kristo. Una attorney no nga grabe gyud kayo na nga imong gibasa ron attorney. Dugay-dugay na maayo kay nakahipos ug ana no. Para ma-expose na to. Na atong libro attorney ba nga imong gipakita kuno sa atong Bible study no nga Bible scholar gyud to sa Protestante attorney nga si San Pedro nato gyud sa Roma no. Yes, ni ani Brad. Mao ni ang libro niya. The Search for the 12 Apostles by William Stewart McBurney. Nabaw pa na nato attorney no kay historian man na. Unsa na ay kuan na attorney protestante or katoliko? Dinhi yang giingon nga kuan yo kuno siya. Usa siya ka pastor sa BC Church, usa ka protestante. A minister, senior minister of the BC Church. I considered writing for pastors. Gawas nga pastor siya, usa pa gini ka historian o theologian pag yun ni. Dini ordinaryo nga pastor lang kini si William Stewart McBurney. Dinhi sa pahina 63 ning iyang libro. Iyang gipamatuod yun nga si San Pedro nahiadto sa Roma. Ang subtopic nining maong bahin sa iyang libro, gingon, St. Peter and Rome. Gingon din niya, on the other hand, Peter had to die and be buried somewhere, and Christian tradition has been in agreement from the earliest times that it was actually in Rome that Peter died. Kunya, pag support niya nini, iyan na pong gisite ang laing Protestant theologian o historian. Sama niya. Mayon siya, no less a Protestant theologian and historian than Adolf Harnack wrote, to deny the Roman stay of Peter is an error, which today is clear to every scholar who is not blind. Nga kadto ko nung pagsalikway nga San Pedro wala mahadto sa Roma, nagtugan lang. Mao kunoy usa ka dakong sayop o nga karon gikurhian sa mga scholar nga dili buta. So kadtong mga pastor o mga pastor baghani nga nag-ingon San Pedro wala mahadto sa Roma tungod lang kay way mabasa sa Biblia, miingon si William Stewart McBurney, mga pastor kamong buta. Sorry. Sao naman nga mao nay gibati ni William Stewart McBurney. Unya, sa di pa kampaden attorney. Basig ang uban moingon nga supak man ang gisupak man sa Biblia mao nang dili na angay tuhuan no, dili sila kaingon ana attorney kay. Yes, sa Biblia gi-implied na o gipasabot no sa nagyo tay kanang Paraphrase Bible mga igsoon. Nana sa 1 Pedro kapitulo 5 bersikulo 13. Yeah. Okay. Mingon si San Pedro sa iyang sulat ngadto sa unang sulat niya, San Pedro kapitulo 5 bersikulo 13. Ningon siya dire sa English Bible, ningon the church here in Rome sends you greetings with my son Mark. Na hinumdum ko at turni ka na nga translation sa hubad gihapon Protestante kato. Protestante Tyndale or the Living Bible. The Living Bible or Paraphrase Bible. The church here in Rome. But ipasabot dito when si San Pedro pagsulat niya nining yang sulat tuwa siya sa Rome. Kay mingon man siya here in Rome. O sa Bisaya pa ani adiri. Dinhi sa Roma. Nya ngano man nga ang uban nga hubad Babylonia man ni. Mga igsoon daghan ang mga rason niya na. Una, si San Pedro, gipangita na sa mga sundalong Romanhon. Yeah. So, when he wrote that epistle, instead of using the word Rome, Babylon ang iyang gigamit. Yes. Aron pag camouflage o aron pag tago sa iyang whereabouts, sa iyang dili din matumbok attorney ba no kay exactly kung mayong kag Babylon murag daghan imong muna-una. Yes. Kay ang Babylon sa niadto Brad, the old Babylon in the Old Testament sama pod ka makasasala. Yes.
sama ka tigpakaron ingnon sa modern nga o sa Christian Rome. Yes. Sorry. Sa Roma Yeah. sa panahon sa mga apostolis. Pero atong timan-an pag-ayo nga ang Roma nga gipasabot dinhi dili pa ang Christian Rome. It was pagan Rome pa. Kay usahay gud ilaning sagulon. Pag ingog Babylon kana Rome na, o kay Rome Vatican City na, simbahang Katoliko. Dili na mao. Ang Roma nga gipahigisgutan dinhi mao man ni ang Rome nga kanhi pagano pa, pagan Rome nga ang naka-Kristiyanos mao si San Pedro o si San Pablo. Yeah. It was St. Peter and St. Paul that Christianized the pagan Rome nga nahimo karon nga seats of the Catholic Church. Sa akong naobserbahan, attorney, dili raman siguro kita mga Katoliko nagtuo ana nga ang Rome nga gitumbok kanang Babylonia nga gitumbok diha ni Pedro ang Roma, ang pagano nga Roma. Kay bisan ang mga anti-Catholic di man po daghang kong nahibaw na dili man sila masupak ana nga ang New Babylon ang pagano nga Roma. Pero ila lang i-connect ba sa simbahan, attorney ba nga mura usa nila nga ang simbahan hasta na po nahimong Babylonia which is separate po na nga topic noon, attorney. Dinhi Brad aron pagdugang niya sa gihapon sa nining maong libro ni William Stewart McBurney mahitungod lagi sa Rome. Mingon siya, however, as we have pointed out, St. Peter was probably in Babylon from AD 44 to 49 rather than in Rome. We cannot imagine the silence of Acts if St. Peter had been in Rome during the time. In any case, this period seems to be only time which Peter could have been in Babylon, which was located in the Great Roman Highway in the east of Antioch. Og mingon siya nga ang Rome, nga ang Babylon nga gisgutan, this really Rome of the Christian, of the pagan Rome. Attorney kanang natay nahibaw, attorney ba nga ato po ning itubag no din magdungagin ninyo ni nga mingon sila nga kutlo-kutlo mo mga standard nga referensya, mga dokumento nga pinuhat ram nagtawo, no? Pero nalimot po dagway ni siya, no, nga sila nga ang Biblia mismo sulat ra pug tao. Ang saniga imprinta ni tao. Yes. Di ba? Mga naiklase sa mga argumento nga wag hunahuna ba ang nag-istorya na. So, mga igsoon nga ang doon na pa di ay mga kuan nila kanalaging pag-ingon lagi nga si San Pedro kuno dili maoy bato kay sa episode 5:20 ang bato mao si Kristo. Sa unang Corinto 10:4. 10:4, yes. Pero mga igsoon, dinhi sa Paraphrase Bible o sa Bible nga niya nato, the New Testament and Psalms. This is in today's English version, mga igsoon. Sa Matthew 16:18, giingon diyo dinhi, and so I tell you, Peter, you are a rock, and on this rock foundation I will build my church, and not even death shall be able to overcome it. So, mayon siya, og ako magaingon kanimo, Pedro, nga ikaw bato. Og nining maong bato nga foundation, pagatukuron ko ang akong iglesia. So, mao ni mga igsoon, nga dili tinuod, nga samtang si Kristo mo ang bato, siya ang gitawag na bato sa pamagang. Nga sa mga engineers nini, gitawag ni cornerstone. Kanang cornerstone, mga igsoon, bisan dili ta engineer, pero natay nahibaw ag jutay, nga bato na nga ipahimutang sa dili pa
ang bisan unsa nga struktura pagatukuron. So siya ang cornerstone. Og inon talang sumpay sa maong cornerstone, mao na ang pagkabato ni Kristo ani San Pedro nga mao ang gitawag ito rock foundation. Matod pa ning Biblia nga atong gibasa. Ang cornerstone, attorney, mo na ga silbing palig-on sa foundation. Mo na una nga itisok dito sa ilawom sa di pa ang foundation. So kung imong imaginon, attorney, lisod ka nimo kana bang hunaon ba nganong supakon sa atong mga igsuong dili katoliko na nga kana bang huna ba nga kung naa gani foundation, naa gani cornerstone. Nagyod. O ang cornerstone mao na si Jesus Christ. Yes. Ang foundation mao si Peter. Mo bitong iyang gihingan lagbato. Pero attorney, nahinumdum ko ang ilang manggong gamiton sa pag-object ana attorney katong translation sa Greek. Tungod sa changes ba sa terminology attorney kay kung mudagan ta sa lingwahe ni Kristo, walay change sa word nga gigamit kay pag ingon niya nga ni Pedro, ikaw mao si Kepa sa ibabaw ni ining Kepa kay sa pulong god ni Kristo nga pagsulti ana Aramaic, so Kepa ikaw mao si Kepa sa ibabaw ni ining Kepa, pero pag translate sa Greek giusob man attorney do na may changes. Yan naman, ikaw mao si Petros ug sa ibabaw ni ining Petra, diha na din sila nakahigayon og twist sa meaning nga ama dili good si Pedro ang batong gipasabot diha kay Petros man but pasabot gamayng bato nya gitukod man sa ibabaw nga bato nga but pasabot si Kristo na. So diha na twist ang meaning ato. Mga igsoon, bisan sa Latin nga Biblia nga gikan yun sa Latina Vulgata. Ang Latina Vulgata nga Latin Bible gihubad na gikan sa Septuagint version nga gikan sa Hebrew o Griego. Giingon sa San Mateo 16:18, esto es Petros. To es Petros et soperham Petram. Edipicabo ecclesia miam et forte en feri non prevalebant adversos iam. Ang Petros din mga igsoon, esto es Petros, dili ni ordinaryong bato nga nagligid-ligid sa dalan. Yes. This is a rock. Dili stone, no? This is not ordinary stone. This is a rock. And that's only referring to Peter. Why lain nga iyang giingnan ana sa iyang 12 ka mga apostolis. Og di sad maayo kayo paminaon kung moingon sila nga ang bato si Kristo, unya nganong moingon pa siya ni San Pedro? Thou art Peter, ikaw si Pedro. Nya sa ibabaw nako tukuron ko ang akong iglesia. Yes. Unsa ba nganong tawag-tawag pa siya ni San Pedro? Way gamit si Pedro noon na. Og mao nang istorya ha. Mao nang gawas nga ungrammared, illogical pagyud na kanang maong mga rasona. Yes. Ako ikaw si Pedro. Then suwat siya si Pedro. Kay ang sunod akong bato og ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Di ngano pa bang moingon pa siya ni San Pedro nga thou art Peter? Yes. Sa ako pong hibaw na attorney sa atong pamasa po no, sa mga komentary. Okay. Nga, Tigbasa mo yung programa doon, no? Ang reason ko no sa change sa terminology attorney, yung ikaw mao si Petros ug sa ibabaw ni ining Petra, dili ko na nasabton nga usbon ang gipasabot. Kay ang kuan ko no attorney, nganong gi Petros tungod kay during that time ang Greek nanay gender. Kay ug mayong gog Petra dili sounds feminine man na attorney. Yes, so yes. si Pedro lalaki man, so mao nang gi Petros. That's correct naman. Ang word Petros refers to Peter. Nga nganong na Petros tungod kay he is a male gender. Yes. Lalaki siya. Whereas sa role nato sa kining mga pronouns kanang basta ang lifeless things mo gamit kina siya og feminine gender.
Oh. Kanang gitawag og neuter. Yeah. Neutral. Mm. So, paratan barko. Oh. Mogamit nag-pronounce nga her. Oh, dili na it or unsa. Ang kini sa rock, lifeless man neuter man kay wa man gender. Oh, mogamit sa nig feminine gender mo nang pitram. Oh. Yeah, sa dugang po attorney para ma-emphasize nga dili ordinaryong bato na. Og moingon sila nga Petra, dakong bato ilang i-refer din ni Jesus Christ. Sumo ni Jesus Christ. So but pasabot dili ordinary yung pagkabato na si Pedro, but pasabot ana. Doon lagi say dako nga papel, no. So sa ang simbahan. reason nga gi Petros tungod kay lalaki si Pedro. Oo. Dili kay usbo na to ang meaning. Wala na Yes, kay kung usbo ng meaning, mulayo man na sa aramay ko gyud nga gipamulong ni Kristo nga wala i-change sa attorney sa terminology. Ikaw mao si Kipa, si ibabaw ni ining Kipa, wa man na i-change. Kuan pod Brad, kanang usahay pod kanang minamaura pod ba nadungog-dungog ra po na niya kanang mga pronouns anang mga kuan, mga feminine gender ana. Wa gina katuon pod. Yeah. Mao na nga Po doon. dungog-dungog na nila. Gikan po na sa sayop da niya pong sunod lang nga sayop. Pero dinhi mga lain na po nga mga Protestant scholars kini mga igsoon nga mi-admitter gyud nga si San Pedro mao gyud ang rock nga referred to in Matthew chapter 16 verse 18. Unahon nato pagkutlo si Dr. Gorey. Si Dr. Gorey usa ka Anglican bishop sa Oxford, England. Dinhi sa iyang libro The Roman Catholic Claims, page 70. Gingon dinhi, it is difficult, I think, to feel any doubt that our Lord is here pronouncing the person of Peter to be the rock. Dili daw malisod yun, matud pa niya. Nga akong pagahunaon, nga magduda pa ta, nga ang atong Ginoo namulong yun ngadto sa persona ni Pedro o ngadto ni Pedro nga mao gyud ang bato o rock sa Matthew 16:18. Lain nga protestante mga igsoon mao si C.H. Turner. Okay. Giingon niya dire sa iyang libro Catholic and Apostolic, page 181 sa iyang libro. Ngayon siya, we of the Church of England and Protestant scholars in general, since Reformation, have failed to give its due weight to testimonies supplied by the New Testament, and in particular by the Gospels, to the unique position there ascribed to St. Peter. Unique position. O ang lain pagyod nga Protestant gihapon ni mao si Dr. Trevor Gallan o Hallan sa iyang libro The Church and the Papacy, page 55 kini mga igsoon. Mayon siya, Petra or Kipa literally denotes the apostles, the apostle himself as a rock. And it is on Peter as the rock that the foundation of the ecclesia are to be laid. Yes. So, unsa pa ba inyong kanon? Kinsa pa ba magpakaron ingnon nga mas nasayod mo? Kay labaw pa niining mga pastor nga mga theologians, mga historians. So ang ilang kana nga kaplag nila attorney, although Protestant sila attorney, pero ilang kaplag Katoliko nga baruganan. So tingali attorney sa akong espekulasyon kung nagpabilin man silang Protestante, siguro attorney naapaput sila yung mga kalibog siguro sa Katoliko mo nang dili po nila fully madawat ang Katoliko. Di ba? Kining atong program Brad, magihimo ni nato nga unta magkasilabtanay ta. Yes. Nga hunongon na nila ng pangataki kay mao lagi
Di magupod taon sila, mawad-an man sila pamahaw gud pagkaugma og di mga taki gud sa simbahang Katoliko. Himuon man nilang tungtunganan para mailhan sila sa ubang nga mga Katoliko. Okay, attorney, na hinumdum ko sa usa ka pari attorney nga ga-discuss aning primacy of St. Peter. Una, iyang gihimong premise ang katuganing sa Hebrehanon 4:14 nga si Kristo ang Pangulong Pari. So when we say Pangulong Pari, so katungdanan man na, so kung mawala siya sa usa ka lugar, muhuna-huna gyud kuno dayon tag representative. Di ba? That's it. So mo na kay si Kristo man ang Pangulong Pari, nya kay mo paingon na mo balik naman siya kasa sa gikan sa langit. So mo santop gyud sa atong hunahuna nga nagi mo puli sa iyang pagka makita nga pangulo. Okay, katungdanan man na kay sa buhat 1:20 kuno ang katungdanan kung mabakanti do na may mupuli. Yes, magali na nga gitugya na sa mga pinili human si Kristo misaka sa langit. He is the high priest. O ang maong katungdanan, iyan ang gitugyan sa iyang mga sumusunod. Unya attorney, klaro sa Biblia o katong imong gipangkutlo ganin na mo to nga mga hinungdan nga si Pedro maoy gipili nga mahimong representative ni Jesus Christ sa iyang pagkamakita nga pangulo diri sa yuta, no? Katong sa Juan 21, no? O 15:17 nga presente ang ubang mga disipulo ubang mga apostol. Pero nganong si Pedro gibinlan anang pagkalabawong shepherd niya attorney. Diba? Nya napay daghan mga igsoon nga ilang ipangutana, ang uban lagi mao lagi. Di na gini pangutana lagi, atake gyud. Nindot raon tao gi pangutana, pero sagdi lang. Ila man ang trabaho. Ato ra po silang tubagon, pinagi sa balaang kasulatan mga igsoon. Ang usa sa ilang pangutana nga naa kuno sa Matthew 16:23, bad. Usa gini silang paborito. Nga ginganlan kuno ni Kristo og yawa si Pedro. So ang atong Santo Papa daw kuno yawa. Ang una nato nga Santo Papa, ingon pa nila. Yawa. Mga igsoon, ang atong timanan pagayo nga na-mention ni Kristo ang pulong yawa sa dihang gipahibalo ni Kristo nga inagmuadto na siya sa Jerusalem, siya pagasakiton og patyon. Tungod niini, tungod sa pagmahal ni San Pedro sa atong Ginoong Kristo o sa iyang magtutudlo, nakaingon siya nga kun mahimo Lord dili unta na mahitabo kanimo. Nga sakiton ka o patyon. Tungod niini na nakita ni Kristo nga ang pamulong ni San Pedro kun maoy mahitabo, maoy mahimong babag sa iyang kamatayon. Ug kay di man madayon ang iyang kamatayon, so dili mahimong maluwas ang kalibutan. So kinahanglan gyud mamatay ang atong Ginoong Kristo. Ang gihunahuna ni San Pedro matud pa dili daw sa tao kundi dili iya sa dautan nga hunahuna. So mao na nga giingon ini pag-istorya ni Kristo. Ang usa sa mga Bible scholar nga nag-comment niini, usa ka protestante, mingon siya, kumo kay si Kristo Ginoo man, Dios man, nakita gyud niya nga ang yawa mi aksyon na pagsulod sa hunahuna ni San Pedro. Kay maortoy gusto sa yawa nga dili madayon ang kamatayon ni Kristo kay aron dili maluwas ang kalibutan nga makasasala. Sa ato pa attorney, ang yawa gyud dito dili si Pedro. Dili Hinsakay lang siya ni Pedro. Yes. So mao na mga igsoon. Okay, kung but na honon attorney, unsa may nakapadautan sa intention ni Pedro nga protection ato pagugma man to niya sa Ginoo. Yes. Pero tungod kay og mahitabo pud to di pud matuman ang kasulatan attorney. So ang nagpaluyo ato kung dili mahitabo ang yawa. Ang yawa may tuwa dito nagpaluyo atong mga pulong ni Pedro. Mao gani nga sa
San Lucas mga igsoon, atong makita nga malagi mingon si Kristo ngadto sa mga apostoles nga iyang gitugtan kuno ang yawa nga pagatintalon sila. O mahimo nga sila magmaluya sa ilang pagtuo. Apan mingon si Kristo nga iampo ko ikaw Pedro nga dili ka magmaluya sa imong pagtuo kay aron malig-on ka o malig-on ka na ikaw na sad ang mulig-on sa imong mga kauban. So dili mahimo nga matintal o madayon ang unahuna ni San Pedro nga dili madayon ang kamatayon sa atong Ginoong Kristo. Si ato ba attorney kay giampo siya ni Kristo nga kung mabalik na kuno siya iyang lig-unon iyang mga igsoonso. But pasabot nga wala magbakwi si Kristo sa katungdanan nga gisangon niya. Wala. So pero nakahibalo siya nga muagi og kahuyang si Pedro. Pero inig mabalik na kuno siya ipadayon tong iyang gitaha sa attorney nga mao kanang mulig-on sa pa mo atiman sa iyang panon. Unya na po na sa episode 3:5 nga gingon nga ang pulong sa Dios wala gipaagi sa unang panahon sa mga propeta, walay mga tao kundi pero sa karong panahon gipaagi na sa mga santos nga mga apostolis o mga balaan nga mga apostolis. So dili ta makaingon sa si Pedro yawa kay ang mga apostolis mga santos, mga balaan. Sumala sa episode 3:5. Nya lain nga ilang gi huna-huna mga igsoon mao lagi kanang katubitang si San Pedro dili daw pangulo kay gisugo man to. Siya ni sa uban nga mga apostolis pagpaadto sa Samaria. Unsa ba kay imong ika-paambit ala brad? Oo, hinoon na siya pamatuod attorney nga pangulo siya kay ang giingon ni Kristo diri sa gospel attorney nga pangulo kana mang magpakasulugoon no sa Lucas 22:26. No kung basahon nimo ang Lucas 22:26 attorney daw ang mga apostoles diha nagmurabag nang gilalis attorney nga kinsa labaw nila. Unya kung muanita sa ato mga igsoong dili Katoliko, mayon sila nga walay labaw sa mga apostoles. Pero kung atong aninawon ang gisulti ni Kristo, wala biya siya musupak attorney nga naay labaw sa mga apostoles. Ningon siya nga ang labaw diha ninyo moalagad sa tanan. So mao nay kamatuoran nga ang labaw nga si San Pedro ang pangulo mahimo nga sulugoon ninyong tanan. O si San Pedro tumo kay pangulo lagi mahimo sila nga gihangyo kay ang word good sugo mahimo man nga sugo nga order o napoy sugo nga order o command napoy sugo nga request. Kung imong hunaon gud attorney nga sa Lucas 22:26 pag ingon ni Kristo nga ang labing dako o chief sa mga hubad attorney na agi leader or chief. Ang chief diha ninyo ang mualagad sa tanan. Sa to pa magpakasulugoon ug imong ug ato nang i-connect sa Juan 21:15-17 attorney sa tanang mga apostoles si Pedro man iyang gihimong sulugoon nga mualagad sa tanan attorney sa iyang panon. Napo na sa Matthew 20:26 brad. Kanang kana. Nga kinsa tong pangulo mahimo siyang sulugoon. Yes. So nagtug-an lang nga ang pag-adto ni San Pedro sa Samaria nagkahulugan lang nga siya mao'y pangulo. Yes. Dili tungod kay nawala na ang iyang pagkapangulo tungod kay mihangyo ang iyang mga kauban nga muadto si San Pedro dito sa Samaria. Sa grupo po sa Supreme Court attorney ni kuan po na attorney nga sa mga justices na ay chief. So kay sa atong pagtulunan pod nga kining atong grupo sa mga apostoles parehas na gyud attorney og Supreme Court nga na mga justices na apoy chief justice. Na apoy mga associate justice. Sa mga apostoles na apoy chief. Ang chief kadtong gituganan ni Kristo sa mga yawi sa hingharian sa langit. Sa authority. Nahinomdom ko kinahanglan atong ilabas ni attorney. Katubang debate sa Cebu ba to attorney nga
ang Iglesia ni Cristo misupak anang proposition nga sa mga apostoles si Pedro ang labaw primacy hingsupak ang Iglesia ni Cristo niyawa sila kabantay nga sila na ay chief for diha sa mga ministro kanang executive minister kana lang dan executive na po dili mga executive ana nga mga pangulo gihapon mga minister gihapon nga murag ilang gipalutaw kay nisupak man sila nga walay labaw sa mga apostoles ang akong pangutana attorney but ba nila ipasabot sa mga ministro walay labaw na ay mga sakto na mo Brad na sa ilang mga pasugo executive minister Eranio Manalo o sa patong uban nga mga nababasa ba ka sa Biblia no nga executive ang minister nahitabo nga nisupak sila sa proposition nga naapod sila di ba na sila wa sila kabantay niya na Unya pareha ra go pod Brad pananglitan atong talahorong mayor sa Dipolog mayon siya mga igsoon ani ako kaninyo karon may atubang isip inyo nga sulugon dinhi sa syudad o sa lungsod. Tungod ba kay niingon ang mayor nga isip inyong sulugon di na siya mayor. Unsa masanang ato sang gamito ng atong common sense nga dili common. Murag na po na si Isaias attorney nga nag-ingon ang Dios mahitungod sa buhat sa akong mga kamot suguan ninyo ako. Nalimot ang Isaias 45:11 na Brad. O lagi o kana sabton ba na nga ang Dios di sa na buhat labaw? sa akong mga kamot usisaha ako or suguan ninyo ako. Isaias 45:11. Yeah. So mao na mga igsoon. O doon na pumatay gamay nga panahon Brad. Ato sa siguro ning idayon. Diri na sa tema nga atong gipagahisgutan maitungod sa infallibility sa Santo Papa. Unsa ba gyud ning infallibility mga igsoon? Atong hinumduman mga igsoon ang pagkadili masayop sa Santo Papa sa iyang pagtudlo sa tinhuan o sa moralidad. So mao lang na faith and morals lang. Sa ato pa kung magtudlo ang Santo Papa og mathematics o general science wala na maapil sa iyang infallibility diha mga igsoon. So dunay tulo ka mga requirements aron mahimo nga or tulo ka requisites aron mahimo nga ang pagtulunan nga ipadayag sa Santo Papa mahimog yung infallible. Una, that only refers to faith and morals sa pagtulunan lang og sa moralidad. Ikaduha, when he teaches for the universal church kung ang iyang pagtudlo para sa kinatibok ang simbahan sa tibok kalibutan. Ug ang ikatulo, he teaches as the supreme head of the universal church as successor of St. Peter. So mao ni ang ikatulo. So mao na mga igsoon sa ako nang gingon kung magtudlo ang Santo Papa og general science baka o mathematics wala na mapil sa iyang infallibility. So pwede siya masayop da attorney. So diha ra gyud sa faith and morals. Faith and morals lang. Yang ato sa ning ipaklaro mga igsoon kay usahay sa gulo ni sa atong mga igsoon nga mga dili Katoliko nga moingon naaman lagi Santo Papa nga nagbuhat og daotan. Kasasala. Lahi na mga igsoon, dili na wala na mapil sa infallibility. Makasala gyud ang kay tao man ang Santo Papa. Pero wala na appeal sa iyang infallibility. Kay that is impeccability. Infallibility and impeccability. Ang impeccability ang pagkadili makasala. Wa tay gitudlo ni ana. Wala gitudlo ang simbahan. Ang gitudlo ang iyang pagka-infallibility sa pagtulunan o sa moralidad. Unsa ba ang mga bahin sa balaang kasulatan nga atong ikapaambit niya na San Lucas kapitulo 10 bersikulo 16 nga miingon si Kristo ang magpatalinghog kaninyo nagapatalinghob kanako og nagapatalinghob sa nagapadala kanako. Ang naipare nga apologies attorney iyang gigamit ng Matthew 16:19 nga nag-implied kuno na sa infallibility sa katungdanan ni Pedro. Katong what you bind ug loose dili sa yuta. Usapan na Brad sa that is to loose and to bind.
pag to make and unmake laws. Okay, kung ingon ang imong idili diri sa yuta, idili sa langit, ang imong itugot sa tupa, og unsang idili og itugot, siguradong insakto na to. O tungod usab kay ang balaang espiritu naa kanunay magatudlo gayod sa kamaturan. O gipasaligan ni Kristo nga ang simbahan iyang pagaubanan o ang Espiritu Santo magauban sa iyang simbahan. Sumala sa 1 Juan Kapitulo 2, versikulo 27. 1 Juan Kapitulo 2, versikulo 27. Tungod sa Holy Spirit nga maoy magatudlo kaninyo, mao na nga why bakak nga mahimong makatpanudlo ang iyang simbahan tungod kay naa ang Espiritu Santo nagauban kanunay sa iyang simbahan. Sa ato pa, attorney, that proves nga ang atong mga official councils kasaligan. Okay, Yes. kay, di ba ang tingog sa council, attorney, tingog na sa tanang mga obispo in union sa katungdanan ni Pedro, kanang Pope. Di ba? Oh. Yes, ma'am. So, inig-define anak sa Pope para sa atong sa Council of Jerusalem, pag-define ni Peter sa baruganan yun nila, wa may nisupak ato, di ba? So, mao na nga kanang mga council na to, dapat mutuog yun tatanan. Dili lang kami mga Katoliko. Because of the Holy Spirit. Na po na brad sa Juan 14, 16 ngadto sa 17 nga ang espiritu sa kamaturan mo'y magatudlo sa iyang simbahan. Ug Juan 16:13 nga ang espiritu sa kamaturan nagauban sa iyang simbahan. Okay, mga igsoon na pontay uban nga mga pangutana, kaya ang mga pangutana giingon nga dili ba ang iyon Santo Papa mo ang mananap nga mapintas nga nagdala sa numerong 666? Mga igsoon sa sunod na nga Domingo po. Ato ng hibagay sigutan. Okay, salamat kayo no, sa mga naminaw diha sa live streaming o sa mga panimalay. No, amping na lang og ampo sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Our Lord, our Savior, our King, Emmanuel, Prince of Peace, begotten of the Father's love, born to set us free. Let heaven and earth sing His praises, His righteousness proclaim. Let every heart rejoice in His love and magnify His name. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work that we may awaken, refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We thank you for your unfailing help and protection this day. Forgive us for our failings, for our selfishness towards one another, and open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled, and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the travelers, for those guarding the well-being of our nation,